Good morning, Dabar Cats. Pasensya na, medyo na-late tayo. Ito na, tirik na araw. Pinatunan natin. 7:40 po tayo magre-release. Ayan na, hindadaanan, no. Liwanag na, oh. Nakisama na po yung panahon sa atin. Kanina, maulan dito. Ganun talaga rito sa Quezon. 2 minutes para, 2 minutes. Ayan, tignan-tirik araw. Garcia na. Boss, Eddie, ito na. Tignan-tirik na araw rito. Re-release na natin to. I'm Josie Noble, good morning. Bye sa Archie Aguilar. Kapwesto na yung truck natin. Yan po dadaan ang ibon natin. Alvin Santos 740. Jeffrey Padilla, Aquiles Aguilar. One minute. Ngayon na, kita na araw rito. Ay, salamat. Bong Porlas, Archie MMF Siluk. Ay, nakisama na. "30 seconds. "20, 15, Let Maku Salazar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7:40. Sige. Handa lang. Good. Ibon natin. Konti lang po. Isang truck lang po tayo. Konti lang po. Diretso ka agad. Arnela Ungon. There we go. Philip Ignacio, Roelio Domingo, Jojo Sanding, Kagawad. Yeah. Isa lang ang way ng ibon. Alam na nila. JB Lalon. Marami pa. Lian Enya Nichuga, Richard Diwa, Joel Galalo. Marami dyan. Marcos Ferdinand Limpio, Espino Brothers. Arthur Garcia, Glorio Castillo,
Trik na araw ha. Wala na, pauwi na ibon nyo dyan. Marami pa dyan. Lester Tempora, Susan Mortis Peñarmente. Bosto, let's go. Good na morning dito. Yan na. Bosto, let's. Okay na. Clear na. Sige po. Good luck. Tonel Loop. Reginald Santos, Bangporla. Sige po. Wala na po yung ibon. Diretso na agad.